हेलो किड्स, आज हम अपनी स्टडी क्लास में क्या लर्न करने वाले हैं? अल्फ़ाबेट। और उसके साथ हम क्या लर्न करेंगे? कलर्स नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कलर्स से। ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, गोल्डन कलर, yellow color and white color. A. A for apple. B. B for ball. C. C for cat. D. D for dog. E. E for elephant. F. F for fish. G. G for grapes. H. H for hand. I for ice cream. J. J for jug. K. K for kite. L. L for lion. M. M for monkey. N. N for nose. O. O for owl. P. P for parrot. Q. Q for queen. R. R for rabbit. S. S for sheep. T. T for tiger. U. U for umbrella. V. V for van. W. W for watermelon. X. X for Xmas tree. Y. Y for yacht. Z. Z for zebra. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।